କାଣା ହେଲା ନାଇଁ ଛୁଟିଟା ଆମର 25 ତାରିଖରୁ ନି ହେବାର ସେଟା 15 ତାରିଖରୁ ଜମି ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ତା ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୋଲେ ସଂଶୟ ଯେ ଦେଇ ହେବା କି ନି ହେବା ଛୁଟି ମିଳିବା କି ନି ହେବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ସଂଶୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ବିନାଶକାର ସଂଶୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଦୁଇଟାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଧା ଇଆଡ଼େ ଅଧା ସିଆଡ଼େ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଭରି କନଫର୍ମ ହାର୍ଡ ডিসিশন এক ডিসিশন ভগবান সেদিলে কহিলে ইব শব্দ ভগবত গীতায় বহুবার আমি আপনার বিশ্লেষণ সময় জানিছি ইব ইব মানে কেবল এটা বুঝিতা ইব ইব কেবল ইব শব্দ ইব মানে হচ্ছে কেবল মাম ইব যে প্রপদ্যন্তে মায়াম এতান আর যদি ইয়ারে भी स्कूल आरो धर्मा भी मारी नहीं और यारे वृंदावन भी तीर्थ भी मारी नहीं बोलती बोले वृंदावती नहीं परिवो दुई कथा आका बोले एवो कि संभव और अट्टहास बेले दुई गालो दुई दिबो कोई ठीक बस हसी भी और गाल भी फुलती करती बोले एवो दुई कथा बेले एवो केंदाले तुमको निर्द्वंद हेबाकू पड़िबो ମାନେ ସଂଶୟ ରହିତ ହେବାକୁ ସଂଶୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ସ୍ମରଣରେ ଆସିଯାଏ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଭିତରେ ତୁ ରହ ନା ତୁଇ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କେତେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ସେଟା କହୁଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପଲା ବେଳେ କେମିତି ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବାଟା ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ हिमालय में जीवन तो सन्यास में सब बनाएंगे जब उड़ा जाए बसेगी नहीं जाती है हिमालय क्या करी सन्यास ही परियो नहीं सन्यास अर्थ जंगल नुहे जंगल रहा सन्यास नुहे सन्यास प्रकृत अर्थ होती निर्द्वंद रहार नाम होती निर्द्वंद ही महाबाहु सुखम बंधा निर्द्वंद नित्य सत्य निर्योग निर्द्वंद शब्द बहुवाद है तेणु भगवान कहले जदि बंचू ना देखिए मुझे कहते अपन प्रस्तावना देदेवी जे दुईटा बोली शिष्य कले आज्ञा दुई शिष्य के अलग अलग डायरेक्शन अर्जुन कहला मुझे सन्यास लेकिन पलामी आज्ञा वाला इना युद्ध मुझे करी नहीं बरम भीख मांगे लाभ जे मुझे भीख पचे मारी माने भिखारी सन्यास पचे बाबाजी पचे में आज्ञा और मुझे ये पलामी भगवान बोले ना कहीं युद्ध आयो कत निश्चय तो युद्ध करे बस युद्ध आयो तस्मात् उत्तिष्ठ जतो लभत बार युद्ध करवा युद्ध करे ताके रखले ही रखले से बिचारा पलामी मुद्दा ताके रखले ही की बिचारा बोला जे ना आपनर संगे मुई रहमी आपन जाहि जिवे तोरो संगते मते भोनाथ शरण सुदर तोर संगते मोते कर गीता के बोले जे तू बिल्कुल मोर संगे रहवार दरकार नहीं बोला बोला दंडे न रह मोर संगे अरण्य पस जाई काहे करी बोले ये भीतर ये द्वंद्व भीतर कली 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 बोले कली बोले विष्णु मते जो हमें कली युगर तापर प्रथम अध्याय तार विशेष आलोचना करता जे परीक्षित महाराज कली को जो स्थान देले कली बोले क्या कली बोले होती द्वंद्व द्वंद्व कली दुई युगर भीतर द्वंद्व लागला बोले द्वंद्व कली युगर स्वभावता होती ये घोर कली युग गति लोके होइवे दुष्ट हन्ति हिंसा मोहिवे एके एके सर्वे मोहिवे दुःख शोके अगम्ये करिवे गमन निंदिवे बेदर वचन এটা স্বাভাবিক এটা মানে সময়ের প্রভাবে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এটা হেবা এটা কলি যুগর এটা গুণ আজ্ঞা কলি যুগর দুর্গুণ বলি কোন নাই কলি যুগর এটা গুণ মানে যেটা আপন কହୁଛେ করলা বড়া পিতা কହୁଛେ নি পিতা নির্ভর চালিয়ে কেতে পিতা কହୁଛେ যে দুর্গুণ দুর্গুণ নয় নি পিতা করবাটা হচ্ছে নিপর গুণ তেଣୁ ଏ ଯୁଗର ଗୁଣ ହଉଛି ଏଇଟା ତେଣୁ
କେନ୍ତା କଲେ ହେବା ବେଲେ ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ସୁତ ବିତ ତାରା উপরকে আপনার যেতে হবে মানে পূর্বাপর সমুদ্র নিরকলে এই অর্থ মানে আনিপারবে তেণু এ যে ভগবান পঠাউଛନ୍ତି অরণ্য যা বলিকি বলে এটা কাଣା କରୁଛନ୍ତି অরণ্য ଯିବା ମାନେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ନ ରହିକରି ତୁ ଏଥିରୁ ଛଡ଼େଇ ହ ମୁଁ ତ ସେଦିନ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛଡ଼େଇ ହନ୍ ବୋଲିକି আর যেন মানে যেতকি লটকি করে রହୁଛ যেহেতু সেতকি ধোকা পাଉଛ ପାଇବନି କହନି ପାଉଛ ଇଏ ସବୁଥିରୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯେତିକି ଛଡ଼େଇ ହେବେ ସେତିକି ଆପଣ ଆରାମରେ ରହିବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ିକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ସୁତ ବିତ ଦାରା ସେବକ ପ୍ରେମ ଚିତ୍ତ ଗଲେ ତାମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମରିଯାଅ ମୁଁ ପଢ଼ୁ ଜାଣିତା କରେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅହେତୁ କି ଅତ୍ୟଧିକ ମମତାକୁ ତ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମମତାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ସୁତ ବିତ ଦାରା ସେବକ ପ୍ରେମ ମାନେ ମମତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ସୂତ୍ର ମାନେ ଦେଖୁଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଶାନ୍ତି କେନ୍ତା ପାଇବ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କେନା ଗଲା ନିର୍ମମ ନିରହଙ୍କାର ସଶାନ୍ତି ନିର୍ମମ ବୋଲେ କଠୋର ହେବାର ନେଇ ବୁଝିବେ ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଗୁଗୁଲ ଦେଖିକି ନିର୍ମମର ଅର୍ଥ ଯେ ମମତା ରହିତ ମାନେ କାହା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମମତା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ ମମତାର ଆତ୍ମିକ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ହେଲା ଯେ କେମିତିଟାକେ ମୋଟା ବୋଲିକି ମାଡ଼ି ବସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଟା ମୋଟାର ନୁହେଁ ଇଟା ମୋଟାର ନୁହେଁ ଇଟା ମୋଟାର ନୁହେଁ କାହିଁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ আর যদি হিমালয়কে মধ্যে যাইকি অଛନ୍ତି আর হেটা মানে মোটা দেখলো কেনা হে যেন বামনপড়া মন্দির যেন উপরে যেন সেইখান বানা হেটা বানাটা মোটা তেণু মোর ভাব যদি রখিଛନ୍ତି তাহলে ହେଲା ମୁଇଁ ମୋର ଭାବ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ମମତା ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ମମତାଟା ହଟା ଯଦି ବସୁ ହେଲେ ଯେବେ ବଞ୍ଚିବ ମାୟା ଯଦି ମାୟା ମୋହର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏପରି ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦିନେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଶ୍ରୋତାକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବକ୍ତା ये सब हम गाँ गली के बोले इतना मुझे डाकुनाहांती गाँ बोले कहीं बोले ये सब सुनिबा पाई सेमाने को इच्छा लागो आ सेमान को जदी काई गलु कानो रे मोर बोले तो बोला जब भगवान बोले यार कानो কথা নাই না ये काते कांता काते पुत्र संसार होगम अजीव विचित्र कस्य तंकः कुतायातः को में जननी को में जातः इति बलि भाव सर्वमसारं विश्वं चेता सप्तमचार इटा बार पढ़ंती शंकराचार्य मोह मुद्गर बोली देइछन ना मुद्गर बोले कान मोहर ऊपरे मुद्गर माने मुद्गर बोले हनुमान जे मुद्गर देइछन हाथी मुद्गर हमर हाथ मुद्गर गोता मुद्गर दी पूरा पिटुन মানে যেটা ভিড়ে বড় জিনিস হলে যদি গুটে মুদ্গর ধরি কদড়ি দেব বলে
फुटफुटी जाए सेटा मोह उपरे जिते मोह थिले मध्य जदि शंकराचार्य लेखा टाकी जदि आप बार 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 पचारे बोले मोह रहिबो नाही मोह को नष्ट करबार पई से गोटे मुद्गल मोह नष्ट तेणु एटा को जदि आप बार 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 श्रवण करेंगे भगवान कृष्ण जदि तार दूसरा कथा नहीं ये पिले जिते भागवत सुनिछो ये सबुठारु ममता ठारंतु ये सबुठारु ममता ठारी करी छोड़े ही कि आपण हमें तो दिन दिन बढ़ुते और बढ़ुते आप अपने कथा बढ़ुते स्मार्ट हमको मना नहीं कि करना किंतु एका समय जदि एका बेले दुई कथा हेबो कि संग यार बोलछन आज्ञा मुई जे शांति रे रही बोलछन आर से बोलछन जे मुई आज्ञा चालू छाड़ी ने कहते बोलछन सेटा हेई परियो ममता त्याग परिवारको ही मत तुए वे छाड़ी सुतो मितो दारा सेवक प्रेम चित्त तुम तो कहते जिते जल्दी पारबे अपन चार घेंडोहर करंतु चाबीमान केते लोक खुंजो चाबीमान घेंडोहर करंतु और से माने जहा करूछंती धीरे आ आपण हस्तक्षेप करंतु जेते आपण छोड़े की रहिबे आपण सेते आनंद रे रहिबे से माने काना बिगिया किंतु आपण ही आनंद रे रहिबे आपण अयथा तांकर कथा बुझंतु नाही आमे तृतीय स्कंदरे कपिल देव होते संवादे भगवान कपिल भगवान एक बारी समाज रो रे नग्न चित्र दे दी जंदी केता है तो बुढ़ा बुढ़ी माने से माने के तुमको पचारो ना हम में जाई छे तो हमको की नहीं बरो से अंडा को बात है मैं पतरा मारो में जाई छे मते कहीं यार गोहार तू गोहार बोली में जाई जाएगा तू ही कहीं धोरी जुदा को समझ तो नहीं पतरा तू कहीं धोरी जू चले चले रखो नीले पे सर्व संगे ज्ञान कथा पछे बहुत प्रश्न से करिए मुझे ना कहली भगवत गीता रे तृतीय अध्याय यदि आप सेटिस्फाई हे गले सांख्य जोरे जने तार लागि यार अन्य ज्ञान रखि आवश्यक नाही आ जदि सेति आपन संशय भी हला आपन भी संशय हेला बोले प्रकृति अर्जुन तो दरकार नहीं थाई आमर मानस लागि देई दउती बाकी पचराले कहले भगवान तो सेतले लास्ट कहले जे मैं जेते जेते रास्ता बताले केमती रास्ता रे मुई जेई नहीं पारे जाके चिंता करमे पारे मुई तारा कहूतली भाई तुम मते पचराउ तो मुई कहू जे एटा केनता गुण के त्रिगुण केनता सौथा त्रय केनता ज्ञान विज्ञान केनता पचराउ तो कहते जोते कांदे कोनी किछि करो दरकार नहीं सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं काहे कहू करो किछि दरकार नहीं तुए वे सारी सुतो पीतो सारा से आपण आपण बोलागे त्यात्रा देखना आपण नियोग गाड़ी तोरा देखि दउनांती बोले दउनांती आके जे केनटा सत्य और केनटा मिथ्या आपण निज विवेक द्वारा देखि सत्य किए और मिथ्या किए आज के हम विशेष व्याख्यान पढ़िबा
ସତ୍ୟ କାଣା ଅସତ୍ୟ ଦେଖ। ତେଣୁ ଅସତ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ବା ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବାର ଆଶା କେହି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆପଣ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆରେ ସେ ତ ନିଜେ ପଦ ଅଛି ଉରଗ ଗିଳିଛି ଯାହାକୁ ସେ କାହିଁ ରଖିବ ସେ ତ ନିଜେ ତାର ସ୍ଥିତି ଠିକ ନେନ আর সে কারণে আপনার আনন্দ আপনার যাহাকে মুই ইতানো আনন্দ পানি বলুছন্তি যেন পিলাকে দেওয়া আপনার মোর পুଅ বলিকে আনন্দ পানি বলিকে আশা করুছন্তি সে তো বদলি গলা সে আউ আপনার পুଅ হে রহি নাই বা বদলিবারটা সুনিশ্চিত ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଦଳିଯିବ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଆଶା କରିବାଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି। ତେଣୁ ସେ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ସଂସାର ତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା କରିପାରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଠାରୁ ରଖିକି ରହିବ ଯଦି ବେଚୁରା। ତେଣୁ ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସଂସାର ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ହେଇଯାନ୍ତୁ ସେଟାକେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ। দুয়েবে ছাড়ি সুত মিত দ্বারা সে ভোগ প্রেম চিত্ত সকল কর্ম দূর করি মোর পারে চিত্ত ধরি। আচ্ছা এই যে ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବି ହଉଛନ୍ତି ସାନ ବି ହଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବୁଝିଲେ ତ ବୁଝିଲେ ନେ ବୁଝିକିରି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଗୀତା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲିକିରି କହିଥିଲେ ଆର୍ ଆମେ ଆର୍ କିଛି କର୍ମ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନି लोग नाम ଆମର ଯାହା ସେମିତି ଯାଉଛି ନମସ୍କାର ଟିକେ ପୂଜନା କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଜାଣିବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଡ଼ାକୁ କର ସବୁ କର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ ଆମର ଏଇନା ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋମାମ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳ କର୍ମ ଦୂର କରିବ ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜକୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରଖିକରି ଆଉ କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। সকল কর্ম ত্যাগ করির অর্থ ଆପଣ ନିଜେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ନାଇଁ ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯେ ନାହିଁ କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣ ବି ଯାତୁ ତିଷ୍ଠତି ଅକର୍ମ କୃତ୍ ବିନା କର୍ମରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ପରେ କରିବା ଭାବଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶରଣରେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ সকল কর্ম দূর পরম গতি মুক্তি যেহু তা বিনু অন্য আশ্রা কাম। ভাগবতর হও কি ভগবত গীতার হও মুখ্য হচ্ছে আপনার জানিছান্তু ভগবানଙ୍କର ଶରଣାଗତିଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାକି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିছে ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ। কর্ম যোগ জানিছে ভক্তি যোগ জানিছে নিষ্কাম কর্ম কাଣା বলে জানিছে বহুত কিছু জানিছন্তি কিন্তু ভগবানଙ୍କର শরণরে যদি ଆପଣ তা বুঝি ঠিক বুঝি পারি নাহান্তি আর শরণরে যাই পারি নাহান্তি তাহলে যাহা জ্ঞান জানি ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ জ্ঞান যে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত জানই সর্বধর্ম তত্ত্ব সে যে এতে গুণ ঘেনি পরমানন্দ গুণ চিহ্নি সকল শাস্ত্র ব্যর্থ কেবল শ্রম মাত্র। তেমন এটাকে খালিটাকে যদি বুঝিগলে এসব কিছু ন বুঝিদেলে মধ্যে ন জানিদেলে মধ্যে তার কিছু কারবার কিছু দরকার এতে এতে କହିବି ଆପଣ বুঝি বহু জিনিস বুঝিও জ্ঞান দরকার নেই বলে হেঁটি জ্ঞান দরকার নেই কিন্তু এই জ্ঞান দরকার
ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶରଣ ଯଦି ଯାଇବାଟା ନାଇଁ ଜାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟର୍ଥ, ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତାର ବହୁତ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର ବିଚାର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଉଦ୍ଧବରେ যেতে দান ব্রত ত্যাগ ধর্ম আচার সাংখ্য যোগ এমতে ন পারন্তি ধরি নানা প্রকারে বস করি। এটি তো ঠিক কলে এটি বুঝি করতে তাহলে বলে যে এমানে মতে কেহি বস করি পারিবে নাহি বলি। আর কারণ বলে ভকত জনে বস মুহি তার রক্ষণে মোর বলে জনা পড়া আমি জানা বুঝি এনে যে এই সবু যেতি কথা কথা কইলে এমানে কেহি ভক্ত ভগবানଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ମନ୍ଥରେ କେହି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମତେ ଭକ୍ତ ବସ କରିପାରେ ମାନେ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଦାନୀ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦାନ ବ୍ରତ ତ୍ୟାଗ ଧର୍ମ ଆଚାର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୋର ଅଛି ବୋଲି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକୃତି କେତେଟା ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି, କେତେଟା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତିଆରି, 24 ତତ୍ତ୍ୱ 28 ତତ୍ତ୍ୱ 55 ତତ୍ତ୍ୱରେ 9 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝେନି। ଏହି ଅଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ବି ଭକ୍ତର ବସ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋତେ ବସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଠିକ କରିପାରୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଏମାନେ ବସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ବସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ବସ କରିପାରେ କହିଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାର ମତେ ବୁଝିବାର ଲାଗି ପଡ ଏମାନେ କେହି ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝି ନେଇ ଆସୁ ନାହିଁ। ହରିବୋଲ ପକାଲେ ମାନେ ହରିବୋଲ ପକାଲି ମାନେ ବୁଝା ପଡିଗଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନେଇ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣ ବୋଲିକାର ପ୍ରଭାବ ଜଣା যেতে দান ব্রত ত্যাগ ধর্ম আচার সাংখ্য যোগ এমতে ন পারন্তি ধরি নানা প্রকারে বস করি ভকত জনে বস মুহি তার রক্ষণে মোর। তেমন ভগবান কৃষ্ণ যাহাকে ভক্ত বলিকি কହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବସତା ମୁଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ବୋଲିକି ବଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟା ନନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତ କିଏ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତୁଇ ବିଚାର କରିକି ଯା ଦେଖୁ ଦେଖିଆନ ସବୁଆଡେ ଯେ ସତ୍ୟ କେନ୍ଟା ମିଥ୍ୟା କେନ୍ଟା ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅସତ୍ୟ ଦେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କର। দৃষ্টি শ্রবণ বাক্য মনে যেতে বিচারু অনুমানে এ সর্ব মায়ার শরীর এ হো বিশ্বাস आरंभर आमर आरंभ प्योर ज्ञान दे ये ज्ञान बोले काना बोले आत्मा को देखो सर्वमय माने
सर्वत्र एक आत्मा परमात्मा अछंती सर्वभूत स्थितम जो मां भजति एकमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सोयोगी वही करता तेणु ये भगवत गीता यार लगी जे माने टप 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 पी देबे जे अशब्द त्रिभुवन देख बाकी सब तो शब्द नहंती कहीं देखिबु किए सत्य केवल आत्मा ही सत्य माने आत्मा सर्वत्र व्यापक है एक ही आत्मा ये गुटे कथा में आहुति आइना ये अद्वैत दर्शन बोली शंकराचार्य कहि एक बोली तो कहिथिले हिता अद्वैत बोले नॉट ट्रू बोली या ऊपर दिखे माने तो विशेष विशेष ज्ञानी लोक मान को संगे डिस्कशन करता है अद्वैत बोले बार बार कहते एक पॉइंट एक तो एक पॉइंट रही था एक नहीं कोई करी दुई नो है कोई अद्वैत बोले का दुई नो है माने भगवान नंबर ये दुई नो 9 10 11 15 भी ही पारंती किंतु से सब के नंबर गुडा को किए बोले सीधा से जेते नंबर देखुचे मध्य से सब नंबर मु से सब नंबर होतंती एक बिना एक रे आपन को नंबर ही परिबो नहीं एक व्यतीत आउ केही नहंती माने दुई बोले कना गया दुईटा आ तीन बोले कना गया तीनटा बिना एक रे एक व्यतीत बाकी संख्या दिया आले मध्य एक व्यतीत आउ केही नहंती माने नो सेकंड हेई बारे 3 4 5 6 8 9 10 9 पर्यंत जानतु किंतु से सब किए बोले ये एक ही एक को हम बहुत श्याम हेले मध्य से समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशत्वं जपसति तत्त्वं तेणु ये केंता काना करू बोले असत्य त्रिभुवन देखू केंता देखि पारू बोले यदि सर्वत्र मते ही आत्मा को देखो सर्वमय विवेको पूजा रसगुल्ला होते मानते ना भूजी करते खीरी होते तो लेने वाला कोई सारी खीरी ते प्रतिभा साहू से नहीं होती तो भगवान कहले जदले आत्मा को देखो आत्मज्ञान है आत्मा को देखो सर्वमय विवेक सुज्ञान आप लोग बस केंता करू यदि एटा देखले केंता हवा एटा जदि सर्वत्र भगवान ही भगवान ही भगवान ही भगवान बोली आपण आपण कन्विंस થઈ ગલે भगवान को व्यतीत आउ किछि नाही बोले केंता करबे सकल देखो ही समान एनो न करे वस्तु ज्ञान तब केंता करबे ताले से जदि ज्ञान दुई कन्फर्म नहीं केंता करबो तू एवे सर्व प्राणी
भागवत भगवत गीतार रामायण सार ज्ञान आज्ञा संसार देख मो स्वरूपे ताइले गंजी नहिबो ये माता पिता पुत्र जाति नाते बंधु बांधव सब किछ देख ये सब किए ये सब कृष्ण ये सब कृष्ण रो शरीर ये सब कृष्ण भाव रे एटा भगवान बोली करी आपण तांकर सहित डील करंतु और भगवान रो व्यक्तित्व जदि आउ काना बोली के डील करछंती दुख पाइबाटा सुनिश्चित और जदि भगवान बोली के तांकर सहित संबंध स्थापन रखुछंती ताले दुख पाइबे संसार देख मो स्वरूपे गंजी नहिबो जहाँ भी देखुछंती जहाँ भी देखुछंती सर्वस्य चाहं दशन्ति विष्णु मत्ता सुविज्ञानं को हनस्य वेदी च सर्वे हमेव विद्या वेदांत कुर्वेदपि देवता सर्वभूतस्थं जो मां भजति एकमास्थितः जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र वै पश्यति इत्यादि এই ভাবে যদি আপন রহিবে তাহলে আপন সাংসারিক যেতে গঞ্জনা বা দুঃখরু মুক্ত হই পারিবে আমি দেখিবা या उत्तर एक प्रश्न ये उत्तर सुनेला परे एक गंभीर उत्तर फिट पड़ते एथिरे जे कन्विंस થઈ গলে আর ফর্দার দরকার নাই পড়ে আমার মানকর লাগি উদ্ধব আমার এটা মুকজ মানকর লাগি ফের উদ্ধব প্রশ্ন বলবে যে যে বহু যদি আজ্ঞা सब তো ঠিক কোজু আপন কথা তো মোর মুরাদি গলি নে পারনে যেন আপনি যে সরল করি মধ্যে কেনতা করনি বনি বৃন্দাবন বিহারীলাল কি জয়